सप्ताह हुए भारी बारिश के तबाही का मंजर हम सभी ने देखा है। कहीं भूस्खलन, कहीं सड़क बंद, यहाँ तक कि लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी हमने देखी है। लेकिन बात करें अगर किसानों की, तो उनके ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा है। नष्ट हुई बीघा बीघा धान की फसल, किसानों ने लगाया सरकार से मदद की गुहार। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। सिलीगुड़ी महकुमा के नक्सलबाड़ी ब्लॉक के मनीराम ग्राम पंचायत इलाके में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। इलाके में झापू, जोट, बारो, मनीराम, केतुगापुर, जोत में ऐसी तबाही की मंजर देखी गई। किसी का 2 बीघा तो किसी का 5 से 10 तो किसी का 18 बीघा तक धान का फसल नष्ट हो गया है। जमीन है 2 फसलियां, लेकिन हाथी के डर से किसानों को इस वर्ष सिर्फ धान की ही खेती करनी पड़ी। बीते सप्ताह हुए भारी बारिश की वजह से यहाँ की धान की फसल पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है और किसानों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। थोड़ा पानी हट गया है आज, कल अभी शाम को आएगा तो और भी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 18.5 बीघा है, खत्म हो गया। ये तो सब खत्म होगा। एक दाना भी घर में नहीं लिया, खाने का ये साल भर का लिए यही धान तो था। अभी इन साल तो चला गया, खाएगा क्या? कुछ काम भी नहीं है, कैसे चलेगा? तो अब क्या करेगा? अब थोड़ा सूखा दिन में गेहूँ लगाएगा, मकई लगाए। मकई गेहूँ लगाने से भी तो हाथी आता है पूरा। इन साल भी तो उधर आया है, इधर ढुका नहीं है। 25-30 ठो 65 ठो हाथी आता है रात में और कुदाने के लिए जाता है। ट्रैक्टर बोला के ट्रैक्टर कुदाता है, हम लोग टॉर्च लाइट लेके पटेका से हटाता है उधर। तो इन साल तो हाथी ढुका नहीं। इन साल ऊपर वाला प्रकृति ने ऐसा किया, तो अब क्या करेगा? প্রচুর ক্ষতি হয়েছে আমাদের এখানে। মোটামুটি এই এলাকার মধ্যে এই অকাল বৃষ্টির মধ্যে প্রায় 1000 বিঘা মতন জমির ধান নষ্ট হয়েছে। আপনারা তো দেখলেন যে ধানের গাজা বেরিয়েছে, ধান গেজে গেছে সব। যদি রোদ দেয় তাহলে ধান কিছু হয়তো বাঁচবে, যদি এখনো ধান উঠায় বাইরে শুকানো যায় তাহলে কিছু ধান বাঁচবে। যদি আমরা এটা আবার যদি বৃষ্টি হয় তাহলে এই ধান আর একটাও বাঁচবে না। আমাদের এই চাষ করতে গেলে প্রতি বিঘায় অন্তত 3500 থেকে 4000 টাকা খরচা হয়েছে এক বিঘা জমিতে। এই চাষ করার বেলায় যে ধান কাটানো, রোপনি করা থেকে শুরু করে, কিন্তু আমরা তাতে এবার পুরা লস হবে একদম, মানে কেউ বাঁচবে না এবার কৃষক। যদি সরকার আমাদের কিছু আর্থিক সহায়তা করে বা কৃষকদের প্রতি যে একটু মায়া মমতা দেখায় সরকার, তাহলে কৃষকরা বাঁচবে। নাহলে আগামী দিনে কৃষক মনে হয় এখানে আর চাষবাস করে খেতে পারবে না, এরকম অবস্থা যা। তাতে প্রচুর আমাদের এখানে বলো 1000 বিঘার উপরে হবে জমির ধান নষ্ট হয়েছে, তার কমে হবে না। প্রচুর কৃষক, ভালো এখানে আমাদের এখানে 400-500 কৃষক আছে এই এলাকার মধ্যে। এই যে আপনারা এলাকাটা দেখতেছেন, এই এলাকাটা কয়েকটা মৌজা আছে এখানে। সুরজবর আছে, শিববর আছে, কেটুকাপুর আছে, কিলারাম আছে, বড়মিরাম, এরকম কয়েকটা মৌজা। মানে এখানে 1000 বিঘার জমির ধান নষ্ট হয়েছে আর কি এই বৃষ্টির মধ্যে, অকাল বৃষ্টিতে। হাতি আসলো, এসে হাতির ডরে আমি ধান কাটলাম। সব ধান একদম আমাদের খেচে মেচে একদম সব শেষ। তার জন্য আমরা ধান কাটলাম শনিবার, শুক্রবার, রবিবার, শনিবার। পুরা রোদের জন্য থাকতে পারি না, জল খাইয়া ধান কাটি। সে রোববার দিন কাটলাম, শনিবার দিন আর সোমবার দিন বৃষ্টি আসলো, সব ধান একদম কাদোতে শেষ করে দিল। দেওয়ার পরে আর কী করবো? এটা এখন আমি ধুয়ে এখন কাদোর মধ্যে শুকাই রাখি। কী করবো? আমরা গরিব লোক কী করে খাবো? কী করবো? এখন ধান খাওয়ার নাই, সারাদিন না খায় এরকম ধান কাটলাম। আবার এরকম কি হলো, আর করার কিছু নেই। এই ধান খাই আমরা, ওই ধানে কাটি, আবার এই ধান করি, ওই ধান খাই, এরকম করে চলি। আবার সারাটা আমি জানি না কী করে খাবো, কী করে যে খাবো। আপনার সিধাই দুঃখ জানাবো, যদি সরকার যদি দেয়, হ্যাঁ আমরা তো কী করে খাবো? আমার তো করার কিছু নাই না। সরকার এখন যদি দেয় তাহলে তার নিতে লাগবে। আমার তো 9 বিঘা জমি লাগাইছিলাম, সব ডুবে শেষ হয়ে গেছে। একটু ধান হয়নি, এখন হবে কি হবে না, সব গাছ বের হয়ে গেছে। গাছের জন্য এখন সব মোটামুটি তো ভালোই ক্ষতি হলো। এখন সরকার যদি কিছু করে দেয়, সরকারের উপরে ভরসা, আমাদের আর তো কিছু করার নেই। ভরপাই কৃষি করে খাই। আগে তো আমাদের ঘটে নিয়ে রাখো। এটা মেচি নদীর জল আসে, জল মাটি কাদা মাটি আসে, সব ধান আমার বলে না, অনেকেরই ধান। আমরা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছি, আমরা আমাদের সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা, আমরা ফিল্ডে আসছি কয়েকদিন ধরেই, এবং প্রতিটা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের নামের লিস্ট আমরা লিপিবদ্ধ করছি। প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে কৃষকের এই সময়কালে। এই অকাল বর্ষণ যেটা হলো, এতে মেচি অববাহিকা এলাকা, এখানে প্রায় 6-7টা মৌজা, শিববর, সুরজবর, কিলারাম, বড়মনিরাম, মাল্লাবাড়ি, কেডুগাপুর, এইসব মৌজাগুলির
কৃষক যারা তাদের ধান একেবারে জলের তলায়, এবং এই ধান কোনো রকমে উঠাচ্ছে এখন, অর্ধেকও ফসল তারা ঘরে তুলতে পারবে না। এই ফসলের উপরে সারা বছরের খাওয়া নির্ভর করে, এই ধান বিক্রি করে কিছু আর্থিক সমাগম ঘটে এদের কাছে, তারা সম্পূর্ণভাবে সর্বশান্ত হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট যে গভর্নমেন্ট পুজোতে টাকা দিচ্ছে, 500 টাকা করে অনুদান দিচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই গভর্নমেন্টের, যে এই সময়কালে কৃষকরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাদের যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, এবং নির্দিষ্টভাবে যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদেরকেই যাতে ক্ষতিপূরণটা দেওয়া হয়, এই দাবি আমরা করব। এবং এই জন্যই আমরা লিস্ট লিপিবদ্ধ করছি, নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করছি। এই সময়কালে সবথেকে বড় দুর্যোগের শিকার হলো আমাদের এই 5-6টা গ্রামের যে মৌজা, এই মৌজার চাষিরা। কয়েক হাজার একর জমি এর ফলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনও জমি নদী ভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রচুর জমি फसल सह चले गए। हाथीर आक्रमण। अब स्थिति ऐसी है कि धान की फसल इस कदर नष्ट हुई है कि न ही उसे सुखाया जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। उक्त धान से अब बदबू निकल रही है। रोते बिलखते इन अभागे किसानों का अब एक ही भरोसा है, वो है सरकार। ज्ञात हो कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बीच उत्तर बंगाल सफर में है। ऐसे में वे कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने भी जाएंगी। अगर राज्य सरकार इस मनीराम ग्राम पंचायत इलाके में भी एक नजर डाले तो हो सकता है कि किसानों को कुछ मदद मिल जाए। नक्सलबाड़ी से निज संवाददाता अभिजीत मंडल की विशेष रिपोर्ट। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Ready? Sa ni da pa ma ga ma dha pa ma ga ma dha pa ni sa. इतनी कम आवाज। सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मोड में ले आए। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803।